أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الشرفاء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أخوتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کی صدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اہل اطہار اور اصحاب منتجبین پر درود و سلام کے بعد آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بنهجهم والسائرين على خطاهم. کہتے ہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتا ہوں، حضرت امام علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور اصحاب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور امام حسین علیہ السلام کے راستے پر ثابت قدم رہے اور اسی راستے پہ چلتے رہے۔ أخوتي جميعا، قدمنا إليكم من العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة، حاملين معنا تحيات وسلام المتولي الشرعي للعتبة الحسينية والمتولي الشرعي للعتبة العباسية، ودعائهم من تحت قبة سيد الشهداء وأبي الفضل العباس عليه السلام۔ فرماتے ہیں کہ ہم حرم امام حسین علیہ السلام سے تشریف لائے ہیں اور حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے متولیان ہیں، جو مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے متولیان ہیں، انہوں نے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، اور یقیناً وہ سب مولا حسین اور مولا عباس کے حرم مطہر کے گنبد کے نیچے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ وأيضا تحيات وسلام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف المتمثلة بسماحة السيد السيستاني والمراجع في النجف الأشرف۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو اس وقت عالم تشیع کی سب سے بڑی مرجعیت آیت اللہ محمد السید علی الحسین السیستانی جو اس وقت نجف اشرف میں موجود ہیں، اور اسی طرح اہل تشیع کے دیگر مراجع اعظام کہ جو اس وقت نجف اشرف میں موجود ہیں، ان سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ عندما أريد أن أتكلم عن الإمام الحسين عليه السلام واقعا ينعقد لساني. أخوتي الأعزاء، من أين أبدي ومن أين وماذا أتكلم عن الحسين عليه السلام؟ فهو ريحانة النبي صلى الله عليه وآله، وهو ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ابن الزهراء سلام الله عليه۔ فرماتے ہیں کہ جب مولا حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے تو میں سوچتا ہوں میں کہاں سے بات شروع کروں اور آپ سے کیا بات کروں۔ فرماتے ہیں کہ یہی کافی ہے کہ وہ رسول خدا کی خوشبو تھے، مولا علی اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے۔ جمع الإمام الحسين عليه السلام جميع الخصال الحميدة، وأجمع الأمة الإسلامية وغير الإسلامية على الأخلاق الطيبة والحميدة والألفة والمحبة بين أفراد المجتمع۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام عالم اسلام اور یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی جو پیغام دیا ہے وہ پیار، محبت اور اسی طرح بھائی چارے کا پیغام ہے۔ إذ كان معه في واقعة الطف المسلم وغير المسلم، الشيعي وغيره من الطوائف الأخرى،
المخالفة له، وكذلك الصغير الطفل عبد الله الرضيع، والنساء وكبار السن كحبيب رضوان الله تعالى عليه. फरमाते हैं कि करबला के वाक़या से सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी मुतासिर होते हैं। तमाम इंसान वाक़े करबला से मुतासिर होते हैं। और इसी तरह जब हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम को एक शीखार बच्चा था, जब उनके वाक़या का मुतालिया किया जाता है, या जो मस्तूरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमरा थी, या जो जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा थे, जब उन सब का तज़किरा किया जाता है तो हर कोई उससे कोई न कोई असर ले रहा होता है। عندما نريد أن نسير على هذا النهج المبارك لابد أن نصفي القلوب أخوة الأعزاء، ونجلس جميعا على طاولة واحدة، وكذلك أيضا نحب بعضنا بعض كي لا تسود الكراهية والبغضاء بيننا. فكان الإمام الحسين عليه السلام هو إمام التوادد ونبذ العنف والتطرف. फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम तज़किरा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सबको एक मेज़ पर बैठना चाहिए। हमें अपने अंदर से जो मुख्तलिफ असबिया है, मुख्तलिफ वहाँ पे बुग़्ज़ और एक दूसरे से नफ़रत है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। और इसी तरह जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम बात करते हैं तो अपने अंदर से हर किस्म की जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म करके फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेज़ पे जमा करेंगे। وإذا اتفقنا جميعا سوف لا يبقى في قلوبنا غل، ولا يبقى في قلوبنا كراهية للآخرين من كل الطوائف الموجودة، كما في الرواية الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه إذ قال لمالك الأشتار عندما ولاه على مصر: الناس صنفان. ما معنى الرواية؟ فأما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. फरमाते हैं कि जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कुछ अक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है हम अपने अपने दिल से कुदूरतें और नफ़रतों को ख़त्म करें। कि अगर यही चीज़ हमने समझनी है तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर को जब मिस्र का गवर्नर बना के भेजा और उन्हें एक दस्तावेज़ दी थी, वहाँ पे मौला ने जुमला फरमाया था कि याद रखो मालिक अश्तर, लोगों की दो किस्में होती हैं, या तो वो तेरा दीनी भाई होता है यानी मुसलमान है, या वो खिलकत में तुझ जैसा इंसान होता है। وإذا صرنا على هذا النهج الذي هو قانون وضعه أمير المؤمنين سلام الله عليه لأصحابه وأتباعه فسوف نصل إلى الرقي، نصل إلى رضا الإمام، ونصل إلى رضا الله، النتيجة رضا الله سبحانه وتعالى عنا جميعا. फरमाते हैं कि अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान पे अमल करें तो यकीनन हमारा दर्जा बुलंद होगा, और यकीनन इसमें कोई शक नहीं, हम इखलाकी हवाले से और इंसानी हवाले से आला दर्जे पर फाइज होंगे। ونحن في العراق خضنا هذه التجربة المباركة، حيث عندما قدموا إلينا الدواعش واحتلوا ثلث العراق تقريبا، أفتى سماحة السيد السيستاني بأنكم لا تقولوا للسنة أخوتنا بل قولوا أنفسنا، فهبوا أبناء المذهب الشيعي للدفاع عن أخوانهم من المذاهب الأخرى. फरमाते हैं कि हमने इसका तजुर्बा इराक में किया है कि जब वहाँ पर दाइश मौजूद थी तो आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब ने फतवा साबिर फरमाया, जिसमें उन्होंने बयान किया कि अहले सुन्नत तुम्हारे सिर्फ भाई नहीं हैं बल्कि वो तुम्हारी जान है, और शियों से कहा कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है तुम अपने अहले सुन्नत भाइयों का जो तुम्हारी जान है उनका दिफा करो। وليس فقط عن أخواننا السنة دافعنا في العراق، ولكن عن المسيحي والأزيدي الموجود في العراق وباقي الطوائف الأقليات الأخرى، ودافعنا عنهم ونزفنا الدماء وأعطينا الشهداء وأعطينا أبناء فلذات أكبادنا للوصول إلى الجمع والوصول إلى وحدة الكلمة ونبذ التطرف والعنف وطرد الدواعش من بلدنا الحبيब. फरमाते हैं कि हमने दाइश का खात्मा करने के लिए सिर्फ अहले सुन्नत का दिफा नहीं किया इराक में, बल्कि हमने ईसाइयों का और वहाँ पे एक यजीदी फिरका है उनका भी दिफा किया, और यहाँ तक कि उनके दिफा के लिए हमने अपनी
कितने जवानों की जानों को कुर्बान किया और कितने हमने अपने जवान शहीद करवाए हैं। और कहा सिर्फ ये इसलिए किया गया ताकि हम इत्तेहाद को अमली तौर पर जामा पहना सकें। حيث كان الإمام الحسين قبل 1400 تقريبا سنة هو هذا نهجه، إذ كان في قافلته من كل الطوائف ودافع عن الإنسانية، دافع في الدرجة الأولى عن الإنسانية وعن الإنسان وكرامة الإنسان وعدم السماح للآخرين استغلال هذه الأمور للتجاوز على الناس وسلبهم حقوقهم وأيضا سفك دمائهم. और हमने 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये दर्स लिया था और इमाम अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का दर्स दिया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुख्तलिफ उमूर का बहाना बनाकर ये कोशिश न करो कि जिससे तुम दूसरों के हुकूक को पामाल कर सको। جعلنا الله وإياكم أخوتي الأعزاء من السائرين على نهج الحسين وخطى الحسين سلام الله عليه، ومن أنصار ولده المحصوم الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا الله إياكم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुआ देते हुए कि हमें और आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मददगार में से शुमार फरमाए और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बेटे जो इस वक्त पर्दे ग़ैबत में है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जब खुदा अल्लाह उनके ज़ुहूर में जल्दी फरमाए और इसी तरह हमें उनके तकबों में शहादत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।